से मंसूब की गई है। एसपी मुबारक शाह को 13 जुलाई 2017 को शहीद किया गया जब वो अपनी गाड़ी में घर से दफ्तर की जानिब किली देवा ज्वाइंट रोड पर जा रहे थे। इस कंपनी की कमांड लेडी कांस्टेबल सबा फरीद कर रही है, जिनकी मुआवनत निमरा वहीद और सबा रसूल कर रही है। जिन शहीदों के लहू के फरोजा है चिराग, जिन शहीदों के लहू के फरोजा है चिराग, रोशनी सी जो है जिंदा के हर एक रोजन में, बेशक हमारे शुहदा खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। ना इंतजार करो उनका ए आजादारो, ना इंतजार करो उनका ए आजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। शुक्रिया। हाज़रीन कराम, इन जवानों को काफी मेहनत और लगन से ट्रेनिंग के ज़ेवर से आरास्ता किया गया है। आज ये जवान इस तरबियतगाह से अपनी तरबियत मुकम्मल करके अपनी जगह तैनाती पर जाएंगे और अपने पेशावराना फराइज की बचा आवरी में मशगूल हो जाएंगे। बलोचिस्तान पुलिस के जवानों के दस्ते कदम ब कदम सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मेहमान खुसूसी को सलामी देंगे, जिनमें परचम पार्टी सबसे आगे है। बलोचिस्तान पुलिस के ये जवान अपने सिपाहियाना शान से मार्च करते हुए कदम ब कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। यकीनन इनमें आला तरबियत की झलक आपको वाज़ेह नजर आ रही है, और जब ये जवान मार्च करते हुए आपके सामने से गुजरे तो आप तमाम हाज़रीन से मैं इल्तिमास करती हूँ कि जवानों की हौसला अफजाई फरमाएं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि जब परचम पार्टी आपके सामने से गुजरे तो कौमी परचम के एहतराम में खड़े हो जाएं और बावर्दी हजरात सैल्यूट करें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आपके सामने मार्च पास करने वाली कंपनियां पुलिस के शहीद अफसरान के नाम से मंसूब की गई हैं। इन अफसरान ने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए इंतहाई बहादुरी और जान फशानी से अपनी जानों का नजराना मादर वतन के लिए पेश किया। बिलाशुबा ये शहीद कुरान करीम की आयत जिसमें फरमाया गया है, और इन शहीदों को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं और अपने रब के हाथ से रिस्क पाते हैं, इस आयत की तरह हमारे दिलों में भी जिंदा रहेंगे। किस आन बान के वो शहीदान कौम थे जो तेग को भी आबरूए खमदार कह गए, यादश बखैर खाक वतन तेरी गोद में, क्या लोग थे जो दार को दिलदार कह गए। पहली कंपनी शहीद एडिशनल आईजी सिफत गयूर के नाम से मंसूब की गई है। एडिशनल आईजी सिफत गयूर साहब को 4 अगस्त 2010 की शाम को केपीके में तब शहीद किया गया जब आप दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। इस कंपनी की कमांड कांस्टेबल जमील अहमद कर रहे हैं, जिनकी मुआवनत कांस्टेबल गुलाम नबी, कांस्टेबल इरफानुल्लाह और कांस्टेबल लाल बख्श कर रहे हैं।
عیسیٰ خانی بازار پشاور کے پیکے میں شہید کیا گیا، جو کہ اس وقت CCPO پشاور تھے اور محرم الحرام کے جلوس کی نسبت سیکیورٹی معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا جس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس کمپنی کو چیمپئن کمپنی قرار دیا گیا ہے۔ کڑے مقابلے اور انتھک محنت کے بعد اس کمپنی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ چیمپئن کمپنی کی کمانڈ کانسٹیبل میاں خان کر رہے ہیں، جن کی معاونت کانسٹیبل مقیم خان، محمد صادق اور کانسٹیبل ولی محمد کر رہے ہیں۔ نہ ہوگا رائے گا خون شہیدہ ہرگز، نہ ہوگا رائے گا خون شہیدہ ہرگز، یہی سرخی بنے گی عنوان آزادی۔ تیسری کمپنی شہید DIG کیپٹن احمد مبین کے نام سے منسوخ کی گئی ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے DIG کیپٹن احمد مبین 13 فروری 2017 کو 65 چوک مال روڈ لاہور بم دھماکے میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس کمپنی کی کمانڈ کانسٹیبل سکندر علی کر رہے ہیں، جن کی معاونت محمد نعمان، محمد ثقلین اور کانسٹیبل نور الدین کر رہے ہیں۔ چوتھی کمپنی شہید DIG حامد شکیل کے نام سے منسوخ کی گئی ہے۔ DIG حامد شکیل صاحب کو مورخہ 10 نومبر 2017 کو خودکش حملہ آوروں نے اس وقت شہید کیا جب وہ چمن ہاؤسنگ اسکیم کوئٹہ میں اپنی گاڑی پر فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے رواں تھے۔ اس کمپنی کی کمانڈ سید حبیب اللہ کر رہے ہیں، جن کی معاونت شاہ نور، محمد امین اور سلیم ابک پر کر رہے ہیں۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، جس کے ہر قطرے میں خورشید گئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح نئی۔ پانچویں کمپنی DIG آپریشن کوئٹہ شہید فیاض سنبل صاحب کے نام سے منسوخ کی گئی ہے۔ فیاض سنبل صاحب کو 8 اگست 2013 کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ DIG آپریشن کوئٹہ تعینات تھے اور پولیس لائن کوئٹہ میں ایک افسر کی نماز جنازہ کے موقع پر سیکیورٹی کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس کمپنی کی کمانڈ محمد اسحاق کر رہے ہیں، جن کی معاونت یاسین حسین، فخر عباس اور نصیر احمد کر رہے ہیں۔ آگے لینس لے کے اب میں آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد صاحب کو درخواست کرتی ہوں کہ وہ چیمپئن کمپنی کو اعزازی پرچم حوالے کرے اور ٹریننگ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے جوانوں میں انعامات تقسیم کرے۔ چیمپئن کمپنی کو یہ اعزاز اعلیٰ اخلاق، بہترین ڈسپلن اور شاندار پریڈ کے عوض نوازا گیا ہے۔ چیمپئن کمپنی کا اعزازی پرچم کانسٹیبل میاں خان کے حوالے کیا جائے گا۔ میاں خان تھوڑا پیچھے آ جائے، آگے تو پیچھے آ جاؤ، جو مس ہے وہ مس ہے۔ آل راؤنڈ فرسٹ ان لا لوور کورس C14 عبد المنان آمدہ ضلع دکی، شیلڈ ہمراہ تعریفی سند درجہ اول ماہ نقد انعام عبد المنان۔ فرسٹ ان ریل لوور کورس C4707
जमील अहमद आमदा बलोचिस्तान कांस्टेबलरी शील्ड हमरा तारीफी सनद दर्जा अव्वल मां नकद इनाम जमील अहमद। ओ भाई बैठिए भाई, फोटोग्राफर। सर प्लीज कैमरे की तरफ देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट इन फायर लोअर कोर्स C2419 परवेज अख्तर आमदा बलोचिस्तान कांस्टेबलरी शील्ड हमरा तारीफी सनद दर्जा अव्वल मां नकद इनाम परवेज अख्तर। इधर देखिए कैमरे की तरफ। थैंक यू सर। इधर भी सर। ऑल राउंड फर्स्ट इन लॉ रिक्रूट कोर्स RC 3891 नियाज मोहम्मद आमदा बलोचिस्तान कांस्टेबलरी शील्ड हमरा तारीफी सनद दर्जा अव्वल मां नकद इनाम नियाज मोहम्मद। सर प्लीज। थैंक यू सर। फर्स्ट इन ड्रिल रिक्रूट कोर्स LRC 6542 निमरा वहीद आमदा जिला क्वेटा शील्ड हमरा तारीफी सनद दर्जा अव्वल मां नकद इनाम निमरा वहीद। थैंक यू सर। फर्स्ट इन फायर रिक्रूट कोर्स RC 4497 कुदरतुल्लाह आमदा बलोचिस्तान कांस्टेबलरी शील्ड हमरा तारीफी सनद दर्जा अव्वल मां नकद इनाम कुदरतुल्लाह। सर प्लीज। थैंक यू सर। यहां पर हमारे लिए इंतहाई एजाज की बात है कि सब इंस्पेक्टर परवेज अहमद रेसानी ने हालिया मुनाकिदा 35वीं नेशनल गेम्स कराची में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ताइक्वांडो मास्टर कैटेगरी के नेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड मेडल, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिल्वर मेडल, जबकि बलोचिस्तान पुलिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जनाब वजीर आला बलोचिस्तान उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मां नकद इनाम 25,000 से नवाजेंगे। सब इंस्पेक्टर परवेज अहमद रेसानी। सर प्लीज। थैंक यू सर। अब मैं IGP बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मेहमान खसूसी वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती साहब को एजाजी शील्ड और सुवेनियर पेश करें। सर प्लीज। सर प्लीज। थैंक यू सर। अब मैं कमांडेंट PTC क्वेटा शहजाद अकबर साहब से गुजारिश करता हूं सर प्लीज कैमरे की तरफ देखिए। सर प्लीज। थैंक यू सर। कमांडेंट PTC शहजाद अकबर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो IGP बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर साहब को